नमस्कार जय जगन्नाथ आपण को देवज्ञान ओडिया चैनल को स्वागत। आज मुख्य खबर स्नान पूर्णिमा रे पुरी रे वरिष्ठ सेवायत को हत्या। पुरीर गुड़िया साही रे घटिची एही हत्याकांड। 83 वर्षीय सेवायत जगन्नाथ दीक्षिता को हत्या किए ओ काहींकी हत्या करागला से नहीं किछि स्पष्ट सूचना आसी नाही, किंतु पुरी एबे पुलिस छाउनी रे रहिछि। चालीछि महाप्रभु नीतिकांति। एही समय जड़े वरिष्ठ सेवायत को हत्या करने आईन श्रृंखला उपरे प्रश्नबाची। परवर्ती खबर एसी को नहीं सरकार आणुछंती नुआ नियम। आपण एयर कंडीशनर शीघ्र ही 20 डिग्री सेल्सियस तले ठंडा करने बंद करें। जानतु सरकार कहीं एपरी करने को जाउछंती। भारत सरकार एयर कंडीशनर पाई नुआ नियम आने को जाउछंती, जेउथिरे एसी रो तापमात्रा 20 डिग्री सेल्सियस तले एवं 28 डिग्री ऊपर सेट करा जाई परिबो नाही। केंद्र मंत्री मनोहर लाल खट्टर घोषणा करिसेंती जे एही नियम शीघ्र लागू हेबो, जहा शक्ति खर्च ह्रास एवं परिवेश सुरक्षा पई एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। परवर्ती खबर आरंभ होइथिला चारि ठाकुरଙ୍କ महास्नान नीति। सुना कूअरु गरा गरा पानी आनी महाप्रभुଙ୍କୁ स्नान कराइथिले सेवायत। पूजा पंडा सामंत ठाकुरଙ୍କ मस्तकरे प्रथमे सुबासित जल अर्पण करिबा परे सेवायत माने तांको स्नान कराइबा कार्य आरंभ करिथिले। मंगल आळती मैलम अवकाश परे आरंभ होइथिला स्नान नीति। महाप्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा को स्नान मंडप रे 108 कलशरे जलरे स्नान कराइथिले। श्रीजीउଙ୍କ महास्नान परे गजपति महाराज दिव्य सिंहदेव पारंपरिक रमजान रे बसी स्नान मंडप रे पहुंची एवं छेरा पहरा परे विधि अनुଯାयी आळती करिथिले। श्रीजीउ माने धारणा करिथिले गजानन बेश ओ हाथी बेश। स्नान यात्रा परे आउ रत्नवेद को फेरंती नाही ठाकुर। अत्यधिक गाधोइथिबा जोगु भाई ओ भौणी सह ज्वर रे पड़िथांती जगन्नाथ। अणसर परे गुप्त सेवा परे ज्वररु आरोग्य लाभ करती महाप्रभु। एथर 13 दिन धरी चलिबो अणसर नीति। भक्तों को देखा देवा पाई निजे बाहर को आसबे भगवान। जगन्नाथ संस्कृत रे वर्णित भगवान को एही मानवीय लीला समानतार वार्ता देइथाय सारा जगत को। परवर्ती खबर जाजपुर रे डायरिया रोगी संख्या बढ़िबारे लागिछि। आज आउ किछि आक्रांत मेडिकल रे भर्ती होइछंती। डायरिया रे 2 जन को मृत्यु होइथिबा बेले 500 रु अधिक आक्रांत चिकित्सित हेउछंती। दानगदी ब्लॉक तकाइलो गाँव 62 वर्षीय सुदर्शन पात्र, व्यासनगर शर्मा कॉलोनी 65 वर्षीय तुलाराम शर्मा को जीवन जाइछि। परवर्ती खबर जह्न तो सबुबेले सुंदर, से पुणी पूर्णिमार जह्न आहुरी सुंदर। काली भी जह्नर एक भिन्न रंगरे झलसी थिला आकाश। 11 जून 2025 राति आकाश रे दृश्यमान हेइथिला विरल दृश्य। काली आकाश रे सबुठु रहस्यमयी एवं सुंदर दृश्य देखिबाकू मिलिथिला। पूर्णिमा राति रे स्ट्रॉबेरी चंद्र दृश्यमान हेइथिला। आपण को जणाई देइथिलु जे एहा माइक्रो मून मध्य हेबो, जहा पृथ्वी ठारू टिके दूर रे थिबारु साधारण अपेक्षा टिके छोट। परवर्ती खबर टाटा पावर एवं ओडिशा सरकार को यौथ उद्योग टीपी नॉर्दर्न ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड रो नूतन कार्यनिर्वाही अधिकारी भावे श्री गजानन एस काले दायित्व ग्रहण करिसेंती। विद्युत वितरण क्षेत्र में 3 दशंधि ऊर्ध्व समय अभिज्ञता रखिथिबा श्री काले देशर बहु नामी दामी विद्युत वितरण कंपानी रे गुरु दायित्व बहन करिसेंती। से नागपुर स्थित एएनआईटी रु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रे स्नातकोत्तर हासिल करथिबा बेले आईआईएम अहमदाबाद ठारे परिचालन क्षेत्र में डिग्री हासिल करिसेंती। परवर्ती खबर दीर्घ वर्षर प्रतीक्षा पर एसीबी मेडिकल निजस्व सीटी स्कान मेसीन आसीछि। अत्याधुनिक सुविधा थिबा सीटी स्कान मेसीन एसीबी रे पहुंची। आसंता 3 दिन भितर एसीबी आंचलिक निदान केन्द्र रे एहाको स्थापना करा जिवो। परवर्ती खबर पवित्र स्नान पूर्णिमा रे पद्मफूल सहित दयानामाळ अर्पण करिथिले भक्त राधेश्याम साहू। स्नान पूर्णिमा रे महाप्रभु को हाथी बेश पाई 3000 पद्मफूल 4टी दयानामाळ एवं तुलसी प्रदान करिथिले। परवर्ती खबर ओडिशा गस्तरे आसुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आसंता 20 तारिख रे राज्य सरकारଙ୍କ ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି ଅବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ।
ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପହଞ୍ଚିବେ। ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବା ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଭାଇଜାଗ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୋଦି। ଗତ 7 ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସାରିଛନ୍ତି। ଏଥରକୁ ମିଶାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଟ ପ୍ଲଟ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଛି। ଖାଲି ପାଟ ପ୍ଲଟ ନୁହେଁ, ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଣିକି ସବୁ ଚାଷ ଜମି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଚାଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଏହା ସହିତ ପରିବାର ଭିତରେ ବା ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଜାଗା ବଣ୍ଟା ହେଲେ ଆଉ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ଲେ-ଆଉଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, କମିବ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ବର୍ଷା। 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, କାରଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛି ମୌସୁମୀ। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଏନେଇ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ-19 ମାମଲା 7,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ RT-PCR ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସୂଚନା। ରଥଯାତ୍ରା ପରଠୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 28 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ। ଏପ୍ରିଲ 29ରୁ ଜୁନ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାମ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ମରାମତି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମରାମତି ଶେଷ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅମାନିଆଙ୍କ ମନମାନି। ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍। କାଲି ପୁଣି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଉଡୁଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ଦେଉଳ ଉପରେ ଉଡାଇଲେ ଡ୍ରୋନ୍। ନୀଳଚକ୍ରରେ ଧ୍ୱଜା ବନ୍ଧା ବେଳେ ଉଡ଼ିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରୋନ୍ କିପରି ଉଡ଼ିଲା ତାହା ଏବେ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।